Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Tengwe jitukufu la matangazo ya Facebook. Tengwe jitukufu la haina matangazo tuko yonsi mrandao 4e pouvoir. Rimparani lewani kama laada he 4e pouvoir yarkuyovumbua ilir jershinde d'informer population exigirio kuyo jokiri politique yo jokiri social yo jokiri sport 4e pouvoir yo reagir moza mongozo nsibia surtout ka harmo ilar ko ambatsina harmo vérité jokiri on doit tromper va harmo vérité. C'est ça le sens de 4e pouvoir. On doit rekebishiana harmo vérité kwezi rikari rongo harmo droit de réponse mbili par rapport ya affaire ya Jivani ikao nga mrobono ndo letsi dukada handa media avocat wa Said Mohamed Said Ahmed ikao yujulone ledzina la Deslov ni media avocat tena Said Mohamed Said Chikamed ikao yujulone ledzina la Chikamed baba Ahmed. Dossier mbili ikao ziko mahakama zikaendelea ikao ngabo ya handani ikao wala wa decision iye executewa ino ya Desilov ikao kamalanja ukasi ushanga ya mbavi ikao wafanyishi ha reaction ikao side namna orionao zenongo namna bijizi kai neze declaration ikao dezijao ya huyoka ahaku orhije rono mandavano une soit en point de presse soit en conférence de presse rijeri talazuzi rieleze rieclaircise ridevelope ilivanyu mhundeshwa bahamuzise rishinde rieleze obhanu kao dorilio no wandu wajitrompe ukandasi au tsindasi ne opinion ya publiki ili warengezao la warde warengezao la wa mesure one haki au one realite ohanu kao delio ngam jua unono ndokana Said Mohamed Said Ahmed haondo décision ya référé par rapport ya litige rikohamba litige ya contrat de bail wakama kama denema certains de ses locataires malocataires wa comparaissent malheureusement kwa jakana ma avocat nsio wajar mwe mahakama effectivement iko Said Mohamed Said Chikamed dashita qui a demande de résiliation du contrat ne expulsion ya malocataire wa pour cause ya Henry non paiement de loyer. Shangambavi wanatsuona ye association ya reagisse yabo shangambavi wanatsuona wanduani wadwana na maavoka ujarme mahakama yao kwezi sha de secrétaire général ko njaka ujuka bale secrétaire général njaparo fuye ndondo harmo récépissé na jukola de SG shedi ya comparaître ritina ka plaide ya défendre des droits hao harmo ndo shtaki awotile ka yede kina lio harmo ya faire ya litige et parcelle ya Desilov aja plaide ngamo shele ondo ndrini mo shele zizemba bitana ye president kawo kwezi ende na washeliza ndo kawo uko Abdul Karim Mansour tena kawo oui president ma president wa association hawo uzisi ukanga mrepresentant wangu kawo do site wa bano pia wajibu kwezi kanga wa representant ndo kawo do site wa wote nzimadi arongoa doi SG na mwishia jana ya kadine mavoka wahe wakaufanya conférence de presse kwezi waja makama yende washindwa et décision iroha pour résiliation et expulsion wasignifié lwa amushile zono nondo wakana ndo non signifié la chose on s'pire et décision yaroha. D'accord, voilà la décision, résiliation
na expulsion. Wazijua maana wakaya yabo siku décision koroha midi avocat c'est de ma c'est d'ailleurs que j'ai kaza statuant typiquement ay statuant en chambre et contradictoirement. Plus watukufu kujafanya peli bwana SJ kwezi ukaya sihuono ukaujua kanga waruma mahakama ukaujua kana walawa decision gojondo ka usinyifielo kujafanya peli render renge mbukomba certificat de non-appel et ordonnance. Yabo ishikobaki yabo hindi yabo yambloka mbukomba exécution et décision d'abo isangio exécuteur et définitif. À la question de savoir kwezi yokana kabati démolition zikaudi nazishia paraporo ya hea avokao zikaudi ya kaurongo kabati démolition balati shandu washitaki ikati shandu zozambajana wamba washitaki aukana wapuli wa nyumba sishandu umandoni wakati avokao yambao kwezi ukana ngariste hiyo ye décision et ordonnance à la foule wafanya procédure washtaki pour destruction procédure ni en cours ya destruction shati shanga amba eva nungwa stehi tishia avocat bal haka warongolea mana leonde voyajao armedia wa inu waka avocat ban ko par maître Abdillah amisur kange avotena eva nula ngurongoleo et malocataire on s'y s'il vous plaît awi association wa représentant malocataire hinamna wambao yokana ngwaste hiyo ye décision et ordonnance tuambilana ndrabo wala tsilo tromper et opinion publique ndoko za mahakama hinamna wambandro hinamna raishi amba bikakati msiruni tishiando yakte ngio shi barbar ngio shi criminel parce que wa pulo nyumeni kaija ka obiji pulo idi akia wambelilo wala fomba washtaki ikisha rien que jeka obiji ya poué et quand j'aurais à plaider avec lui ça c'est sûr en audience que les prétentions zangoze moins de défense zangoze du kodje ou kadje zahinga du kodje chenga firka le jour de l'audience il y a aucun washtaki pour destruction alors du plaide et Jokir Sedamed il a déclaré coupable ah oui il a déclaré non coupable il y a Joshindo ou Jokir yafanya appel ou yatifanya appel en tout cas ngabjola wa décision par rapport aux cas où washtaki par contre gamrejea won rondo et manana kauzisa yaukana eva no yavukangu représentant no est-ce que il y a décision nemne aroha nga isteilo narambila nembabi kweli kwezi wala tsamba wasignifielo simwambiani bana mes chers journalistes kwa jafanya appel ola SG ola dekina abaka tufanya appel webidi astaye sharia ya kubeleza la na medecin ya tuzinduza e kawambe ka expulsion namna neshi avocat kambe kana mrurenga trenga e watu wezindu wakubali résiliation de contrat wakubali expulsion ngerjirambe kana leo c'est damet de silovo hende atopua nyumba shamwishi zambwa bala ngozimza menyewa au tishene ni moi suivre conférence na bomba ngwaste hiyo décision ya ordonnance kwezi namshangayo mbabi bazila nazamba banu juzi yokana ngabwandu kan outa haini wakati bojukaula wa décision iki en leur faveur shikaketi en leur faveur wanza wadanganyi wandu hauwatiste ujaruma mahakama ushindwa wambango stehi mahakama
mukubali decision ya mahakama shei namna decision vya jadi execute sile namna bijadi execute hizo za hambwa ne mahakama uzistay zodi za decision wakafanya nayo wakafanya ndo mahakama ngao yabo mwamba mshitaki ndio sasa shitakia hunda za hisa engamstahio kamtuste narambilane ukweli wa heza nongo uamba ndo nonate decision tsayi ngamrudi ni rejeze avokai namna ya yamba abando abanga bordoni wa resiliation shizungu emanabo shaluha ya shikomore umkataba wao ni mruo ya huwajirisiza uhisa uzia bala abo kutilo kateri tena njanza avoka kwezi ikao sustailana nge mieux placé tena ya dueleze ma client wa hae et decision na roho kana bala nyinyi mwavumbula wala kabati contraire nzile hao na nyinyi kamjafanya apeli abo mkubali decision ile kaudi ya roho kasjahisa abo zirdi zamba tena ya ukana ibidi mrohe hena mna yeye hamba expulsion mrohe yemroha mwanzi arudi ya wantu ngam jofanya mna entre parenthèses Zimbabwe abo haizo kaudo azamba jana tena surtout ye SG izo kaudo ya zamba ni mrekebe shembavi ya ukana utifanye contradiction kwezi sahi haki yao bana kaudo eli mnguna nze uiparisa ba karja juanza duniani haina mbalona haki ya dhulumi wali kabati mru ya joparo hanza ezenongo hizo bana abo washe imani karja kanti katua mini ya ukana maudu kujukoleleleka shabana rumajawa ulangu ambo ngene mpungu tsao haki sishia nono mbukango lindo decision de fond ili ujue ardu ya ndo hautindo banu rakuja kubele karutia raha banu ngashinde na warudu ngashinde na droit de location namti trompe maranya kwezi sishia papier za vumbulwa bahari rais wa daula afanya discours banu papier zizumonikiwa arome mahakama ngamjuka horeka kamjanikiwa zipapeza chikamet commerçant il est propriétaire hatia ya mbaba hatia certificat d'hérédité hatia plan croquis ya hatia certificat d'immatriculation kaka ngamzitsa hao kamrambia ramnikani hamomo barimnikani kanga mwambao kana karjazio na yokiri ngarjor dirimnikeni Vengar shinde na propriété, car tu shinde na propriété. Sinon du carika au fond pour une propriété. Shande kwa shinde na au droit de location. Yabo kwezi. Droit de location. Enem narkoisha investissement. Emrunge banu hale danyanyi chenga wandu wenji waloba hanu wanduaji waenshi yoranzi hale wajijua kazi droit zao par rapport ya droit privé ya propriété privée zozina limiti kwezi hamangar tromper on ba vezila na zamba juz entre propriété publique na propriété privée c'est pas la même chose inu propriété privée kama tu kubali na mjitamke mwambeza kweli mtitataze kwezi yokana ranzile o ngarshindania u propriété ngarzingarao mana hunu huntihani garjenda ruma makama mandwaji tutsindani sheba kamjasa mwajitaruma piège mena mkubali ya ukananganya ruma location ngamjuka u déclencher procédure mal ba mtsambi mara nyandrabo na mwambie yokana sisi ngasigano a droit de location bahi cha vous dites droit de location ngamlibao après ngamwambia kamjuka ushinda mjuka ulinda makama paka wakati zamba ishanroja Monsieur le SG quoi ngamjuka uliba paka ya fond va décider essentiel urgence ngionda essentiel président de référé ngionda mimi nuhajiri zamba mswele wana lugha damina udotudo kantu endelea nemezi au hiyo ndio namna mimi nanza unielewe mimi avocat c'est médecin ikatele wando conférencier jana ngamwanzo nielewe hama wanawa chekamet c'est Mohamed Said Bakar les héritiers Ranzit Deselo uja chekamet nonasha hawonsi pia ikatiele wando mimi wandu waule umwambie ukani association takiwa fo hamru mzima ukao chekamet haicha yabo bidi wende wakensi wastahamili msilibe
hata siku ajuka udeside kawa le propriétaire banu mshtaki pour la propriété bangamina assignation cause rien n'a été une question de propriété sinon namjitamke leo rien. Mais il s'agit d'une question de location, contrat de bail. Bail, d'abord lio banu leo, rakaranzi juzi jana leo, renda utena maudu no shao d'abord lio contrat de bail. Haina mrekango jitamko harmai question majaju kwezi na jua kaila propriété privée mtihada haye sinon namdimwa papier mandoji namjina preuve zinroji na kaila ti propriété privée bawanu wasawa prouver ile kawililo kwezi na li haulu ambavi bainu propriété privée. Mais là actuellement ngio question wandu ambao kangwa uyaboranzi hayo haruma propriété privée ezya kizaunda zi sio jambo kangwa dhulumi wao ina mnambo kawa investisia ukama hurani kwa tsibandu watu kama hurani hunu pia ebane miji ya nyumeni yakauja yobo kaende ze honze kwamba honze mwa mji zatu kwa bangarua hao yo kaende aux années 1800 Komoro wakaenda wakanyubanga bahari leo propriété privée wandu bahari uja huitenge hino wakati makauli walanga badi kwa jahara ya wandu wanu wahadru za utaha hehe lilo harma mru kawa njia afanya jitihadi halekeza hainvestise harma bahandu tuti wahe shayuti namna wenji wanza wadobadilia wandu kile chose soit clair ngamjijua ukanga mkontiwa harma ardhi ya wandu hau kamtukubali rendarma mahakama manroji yabo maana nakautai ndavi hilo hingi nina mnizo kauli nazishia jana ikamdo anza muangalie conférence de presse ila kwezi leo ngabo president wa association ya Lubala na mona na secrétaire général na avocat wa ili ma chère journaliste ngamu mwinvite ni ukawa bwandu wala ranzile ngwaele wao sharia kwezi watijemaudu wala mkoa unaopara na muhime vanu jao wasawa ronesa parce que il a demandé comme la conférence de presse wayamru kombo droit de réponse wayamru kombo point de presse ne nufanya van leo wayamru kombo conférence de presse wakaza balando ila conférence de presse OK wabala na avocat abongo leo sharia ndo watitrompe wandu maudu na wakira watitrompe wandu haizo kadorjuka uja umisizo nivo par za chikameti wamba ila association chez association yu harmwe décision harmwe mahakama ya décision lo bukarjayo na hata na wamba association de s'élevage takima individu personnel wajawa comparesi de SG wala hashtakiwa personnel haja comparesi wala kajaja jamba ya association leo ngarisha conference ifanywa ni association bano trompe wa nanyanda wa bano trompe wa onda wa sikibanu wanyi hawani kamtombila na kweli na rambilaneza kweli banu au kama jaju ramblo kananga bwandu kwa wajiri arubi bai da wanu wafanyeze kontra zao dono wandu wanu ngarisha wandu wao kai jokir kanga wajiri za wandu kwa wahanyumba kwa jalao wenyi ngabo wandu kwa wajiri za chambre kwa jalao wenyi ngabo wandu explanter au commercial kwa jalao wenyi abo ndabuna kanzano asuli njibwe mwana mavoka yaukana havumbwa sharia bala location ikao kai contrat karjele wanakoyo joka verbal comme écrit c'est vrai le contrat verbal ça existe le contrat écrit aussi ça existe ngabo baha norma contrat de location ya kaza ukana mri wajirizi wa contrat à usage d'habitation kwezi manama urkosta ilana haku ni joze compétences za hondo bana affaire ndio sensible on a besoin ya waeleziwa waelewe sharia kitu que atawanikiwa ba wastarabu wasome article kadha yambe kadha bovanu wa autoriser ukana un locateur à usage d'habitation yau jua usuluwe watsina ukajuze mwinyi yau jua ufanya à usage commercial watsina ukajuze mwinyi ngabo bahanu kwezi na nambiloyo ba unu msomo hanu siku le droit évolue au jour le jour wodumbani horjuka ushindana shami mingamfirkana centre kiki nishilane da minawe ni wajir zaman wenshi ramba ndo habitation sinon juamba à usage commercial
ili exploiter unre faida les contrats les types de contrats quand on doit changer leo tkarma usage d'habitation ndio hanze mna parte mtiti nifanye contrat da mina wewe bayor ha usage da commercial zenongo hizo nsula wauzishe zamba ngamzambo hajiku ntu defi au kama mimi njamba miujua nyanza nrekebeshewa yabo ni trompe wao ngamzambo ndondondo ngamzambo hele ji ukauden lonilo ne marifa kauden lona ili wonro tijwe ili wonai ukana c'est interdit ni wajiri zemba nru yenshi wende wasulu au wafanye usage commercial batina la c'est interdit par la loi internationalement c'est interdit nti trompe wao bezo nizo za kufanyisha no wenye wadaza wakaudumbuliani leo ngamzirinda kaila normal na yodi akautsongezo wenye wajome ngo hizo ze loyer ngesela mjombe ngamude mwafanya association mopoze vanu keno kiri sharia arudambo kana na shifavoriser wala ba au na shi défavoriser wala ba yuki kiri vous croyez que les clients ngabo mahanu kana ngukozo harmwe droit amtungu mwa ikatukoza leo mwezi wa 8 wenda shende atoli bwata harmwesha hahe yenshi hale uti yenshi hale investisse uti investisse kabati sheria sha uruhusi ukensi bari kutule wana daune mwenye timlibe alafu conséquence hindri wotula wa decision mloro etsi ndo anu kadorli yabo narambila ne kweli rionzo haneze muo haina ulona haki ayambe haina mnaitsaha haki yae haki yae maklia wangu ranzi hale yongi clair et net nje ka udola wa uzamba haino wakati kwa tuishiliana luha harmoye kontra ya hao done malokater tside kwa tushinda na arudhu ntushilana luha damina wa harmoye ndo shangu na uajirisiza wewe ngombonga una droit kadha mimi ngombonga chamide mwenye shehindu yabo none seze droit za harmoye ndo shangu selema kama wa tranche yabo kwezi wamba washtaki rishiando wamba ngwasta hiyo ye decision ya ordonnance mnguna anze kangwa sta hiyo maana ngamwambia neza kweli atawa desilovura kajatimizi execution yake inuo watsongo hambe kana eba ngujuka unaendea poe tena watozeno kama mtu sta nyinyi ranzi mwambia yeye namna nyinyi mwaelewa yokana mwambia mrohe beze kontrazizia mwambia ngam ani tisha avoka makwa sta hiyo ordonnance uandro vumbulu abalango yiste hiyo waroha abanga ranzar tatazea shartu do vumbwa rezilia so wakubali rezilia so shakwa jaro au kate rezilia so yo kwa jekube ngochike kubali wa exécuter ngamwa chez zizo surtout aussi le SG okana ngabalanga wo infraction comme refus d'exécution d'une décision définitive de justice makle ngora karjeshtakizo shain fois wala wa decision watu uikubali uiexecute hena mnaambiwa hilo ngari mlalika oni kasujo mshtaki hena mnamshtaki leo pour destruction ngari mlalika oni ya ukana bano kliangu ina droit sawa ya penali ya ukaka mtushtahi wala usikuwa kahuja waje execute kabati ha tamba nru ya toolwa na mwambilo mtowe ngesela jira mlo nyumba sisi wakajikamilo sisi yo ule utuambilo mrohe kamjaroha yabu mhara ya decision hiyo ni mwambanga muiste hiyo yabu ngamuiste hiyo yabu kwezi skanzan la hemba na locataire kana desilovungu joka exécuter nimi hanu zisa nrasure ya natsina na meme kana ushangaya paswengi harimo sharia ikanyinyi ngamona kai katsarimo sharia na mtodo mshitaki skanzali ne les épiones publiques va non ne cas et association hao malocataire wahe ngwa unawe kada silov katsarimo sharia na mtumshtaki bai hashitaki ngena decision alafu execution yake jaisa wala wadwambe kana kwa jalawa yale ngari mwambia oni bavumbula wandu 10 au 11 au 10
amwishao nyumba mbili wenda nne deza pula abunga boza saya enga joka upulwa enga mjoka udumiziwa ye yode maka mkauda lelo tina utetai hakula dedans par rapport aux avocats kama ya zamba njambange na katina haki nyumba boza pula yo mahakama da jo decide kwezi kana balada silova kana kiapo ya tikome mahakama da jo decide njazaba sijaondo jawa elewa hana mnendoji yeti ndiho mimi nilio mimi ngamia ukana hena mna wo waelewa aba naishi ya jana ngamo executor comme tu exécute et kaka mja exécuter amiablement yangu je exécuter sans vous sangu je mtoni sans vous au eka namna kafanya ile kangu je japue almuradi yode exécution namna je yangu je exécuter décision rahane ja timizi yabo dawo nakanza namwambia nukana ngabweza chikameti ya peli inu mimi nifanyao ya he ye decision ikaudelewa ni namna bidi execute namna wao waelewa namna mawambo kana kartim siruni sishandro namna zinongoza hamba sishia hizo secrétaire général ya association hamba sishia hizo ikao avocat hao maavocat wa kaudo hamba sikaanzani mweshelezezeni ndongo vanu ya lawa na leo wala wa decision yokana ile jawo ya chikamedi leo wala onrombele wa rohe kwezi cour d'appel wa statuer leo wavumbu wa résiliation wavumbu na expulsion harma et parti ya chikamedi hainam ikao hasitewa harma mahakama yao ikao ngabo president mzima bo kawa hasitewa harma mahakama yao na mwelezenro wanro washindwa baila association tida shtakiwa la wanajamu wafanya kontra dona chikamedi do shtakiwa sijos kule chikamedi ajo kawa execute mjenjemo kama mjalawa tena banga mumrasurione ukana ye arenge jwanzi wanga jo signifielwa ngamumrasurione kunu tsinda hulo kana ikaufanya appeli haufanya pour kasoge jo kauzia cour d'appel et décision koroha yo exécuteur yo karna ka kana besoin renge certificat de non appel avocat ongozi ju yo ngarjo exécuter directement si jondo jamba kwa jalawa ngari la hawa ba o kudunga ze media o aloma karibu na mwambie wa kurubie wa ajirisiza ikawa masulocataire wa unambeka kwa autoriser nikawa onda watu julwa na mana wanu wamba tena kwa autoriser yabo leo ngio publiki ngarzambao ya ila jawa rakanionde sina chikamedi yokawa ijiri intervention zinji za media première instance ngamweshelea ma journaliste jawa iroha leo mfumraro yamba wandu washtakiwa wala kubesenga hukumu kuna moja tena ambao warohe kontra zizia ya wati tatazizwa ukaudo nsharmu za rulizo na wawambie ukana wala wa decision rambilo ari rohe ze kontra abanu zizia na singa rjo signifie yo kana executor ja signifie lo armeze volega shajardu shazindroji ngara hakikisha ranzi daba wala wandu ko ubeza wajua wamba bala chao ngara hakikisha wa inu publiki inu afrika inu direct ngamfikiru kana wenji waishili yao kwata ngabo tsao ka ujo udori la pise kangu anza bari ngo arme mabango ya Facebook le problème ça c'est la liberté de la presse ulio ufanya video ujibu ngonelewa haufanya point de presse ujibu shinruume waka nyinyi wandu waume rimjua oni shano gotsido kamrado la pisa Facebook anga rimwambia oni nyinyi mla wandu wao yokawa la decision tijama udumjima bazindwa ji ze kontra zirezielo harma decision chikamedi tena wandu wanunga wa expulsion avoka hao hambandro yombili bare matrangle mtijambe sikionga bare mo triangle ngo bapulo ukikabja fanyisha hata ujamba kwa jalawa ningabja fanywa signification yabo yo des messages na kanzani lancé par rapport ya hey affaire ya chikamedi parce que karma media karim porani vano arma de réponse zinji rakaulinde decision ramwambiani ya ukana wandu wale wamba ngwaminio mahakama ngamsheleo wazamba nono ndo mahakama tsana mngwanze waamini wayastehi warohe arme zaruza wandu zozomluka warohe
tijawalinde ukapa kamru ya pulio ngajamba tifufuliwa tsoro har mardu yandu wamloro ikango sta sharia wambaka wambangu amini sharia wamloro tsoroha mwinyi kaja jauna ka urwar mardu ya ngesala ujone be yardu nyumbangu yonga mfanyo kwezibo mwinyi misatsiroha ngesaila nikai mwinyi ngena ndonga mahadisi yao dawena insujua ndi sharia ndi mwelewano nsujua shaya ukana ngaranzari bi babanu bando jukati do banu liyo Allah tija bimana relevanu ndizo yodi haziatu sisi mavu kama conseiller juridique arma kestu ya pasana na juridique yaba utimizi kwezi yodi message na kanzani lancé par rapport aux écoles de résister jana les avocats hao code ya zamba hizo SJ kama ya kauzamba rishia majaga ai astaghfirullah rishia mapapier menji ya vumbula wala kwa journaliste karja paro yaona abonga sarma jao mishia tsona kirta sisa sinye wabala ka wi hasinye karja paro yaona ngasarma jao nguna nzema bali wayaje armeza jao wachedo ni sasa ngo hizo halafu nikaunga vumbulio Hamid warvumbulio Mahmud warvumbulio Sejali labeka waunga vumbulio Zabari leonga sarma jawa ya chekameti na Desilov ikawa usku wajuka ujuha harmeza hao sijamjam dombe kana balacha wao chao leo uniquement nga sarmalitizi ya Desilov Said Mohamed Sedamet na chekamedi leo jangarisha wanono jibari ola mkubali yokahina mngene shahi mwisha jana waunda hao ewanu lio en conflit hapa qu'est-ce que vous dites sur ça amena mna ya jeleza harmazila za Said Mohamed Sedamet mwisha zila hamba wali wa 300,000 shaka mjeshi miziminga ilari ya miziminga kamjeshi ya detaye nguna nzeze prove zila ujao diziprove ukana balari libizerere pia wanru wanti pia zererezi liwa wala wanru wala anga babaki wala effectivement contrat sa inusha shasiduka hanywa nye lilo quand même nasinga sarma mahakama isheria sha contradictoire mbukana sisi shorlo ni shoshimni kani izoramba izomrinika silarzi shindana na mlinde osku Hamidi ajuka ushtaki hao Mahmudu hao Sejali njemdo toze prove wamwanike baizo de za wapasa shale na mtoe prove ya Desilov hao ya chekamet parapora hizo kaude mwambao orionenganya haki ukamtsina haki mahakama waangalie Afrika hizo zifanyishia ze prove zija hukuma ya mwando tio wasawashindwa ya Desilov ngabo ya habilita yo wasawashindwa ya chekamet nsina uparodiwa zalika ulo jambo kana ngaramini yo mahakama uamini mahakama tupaka mndu yashindwa surtout wamba odo ayamba mkaa hapo nga mwishelewa uamini yo mahakama chikamedi ashindwa premier instance afanya appel ya jahundu nguna nzarti shezindu aji yabo yodo par rapport et décision et dossier ya Sedamet par rapport aux kanzar jelez on doit shitaki ari destruction wakia wamejoendelea shada ila na baba ni decision namna kodi ya roha arjuhanza wajibu mbavi surtout mavuka wao ukana ngwaiste hiyo wa roha yinu kaude ijao tena ngwaiste hiyo ngwajuka roha ekarjanga exécuter kamna hamba hanamna inroji na bwe sharia ngarjo exécuter zanvu ne kaka mtukubali mwaste manio de sharia unanzo doele wao sur ce point et puis là tukati mwambiani ukana balanga kwa question juridique ngabo question sociale optimisme mbavi ukana ekatsamba de question sociale comme c'est là où mwambiani anu haina mndu ngujole jando la haina mndu ngujoe wapo haina mndu ngujiju wala juzi tsameme emiji nerengeze dhamana zao ili watijuka nkodo watijuka umani ya janibu hau ya mji na mji hau ya klan na klan hau ya mwanadamu na mwanadamu ebiji na rengeze dhamana zao hauka haina mndungu jiju emuikoningu jiju emumdengu jiju emumkazingu jiju emummoroningu jiju emumbajingu jiju emumitsamiulingu jiju haina mndungu jole jandola ala fala la hakika kwesi ya ukalu konsula udolishia haina wakati ye kweli ardhi itembelea umoroni kwezi yabidi ije liende
wana mama journalist ardhi ya example ya serikali amada zila nyirali hatu ya mijini nyide uiona yehune bije jeliendo de mwana moroni ebana la hakika zinurutongozisha ukananyi hunu muhunu da hunu ka mzungu yabije waniliezo tidwa moroni gashanga yao kezi narkira bikwezi semje mbutankodo itiyo haina mrungu joba hayo na bana bija waja ili haina mrungu juo haina mrungu juo le jando la hae yabo leo ngobiro harma mabavu mararu mane onda matsana barinde capital uje unile kangu joka wanilia arole hunu kweli kwezi mwanza muhada yawandu baringa mjono kanyamvu mtoshele abeju kirikanyamvu mtsonizo mrujo ujidele ukanga minavuna belanga bo njumao harma uguguru mena mbelilo ngabarumya uguguru harumeza mfirza majaju bahari ngojo ushangaza wandu harma ndungu kadha hizo rupozo na Facebook na rikaradhi baijo kirikanga balona mvura hana hao shamguna nzerti wasuli yabo wandu wonti pena mndungu jijuo hao haina mndu ngujijo hao leo ngabu mndu ko hamba capital kwezi kai kapitali kaje kamoroni eba wandu wao wajuka bana narambe example kapitali kamitami londo kaje kangwa mitami kwa tsamaisha namna hiyo sonti pia sundar mu kapitali ndar tsamaisha alafu leo bwendar mu kapitali tsamaisha mbaya hangu yasaidiwa au kaminga mnju ambaye hasaidiwa mbaya hangu hauko kwa hangu sila ikoni au tila fumbuni au tila mitami uli tsendenga mna ani dwaba hatu no kwa tu denivumbu wao arumwe kopia bino waroha wajangwa tawo maisha arme capital wajawa hundu mndu hawasaidi hawajirisiza pasko msajila no kwezi na rambilaneza kwa sile amjojo amekamtunika shide shangu shina rambilaneza kwa c'est la realite abobo ijiri msajila no wakati huo yo sawa na wewe leo wajirio shambru vahanukao ndio karibuni wazini hao yakuja sahilishana zenogezo zifanyishiha wafanyishiha mawajara wakati huo shangu wajijua ndrondro ukawawaza yude namna zenogozabira alafu leo ngojo ujirano ka wewe mwinyabo ngojo jwa urenga na balaho mjini hanyu ngabo heli lo saurenge mimi mmoroni tena ujo jenda ngo mjini hanyu ujonda makupukupu ndeza kweli ekatsenda arimo urale mo wandwe zinyirale zongizo zinji juzi ntukaonda tsunzu sijiviwa bahani sidwanda mina wandu samba bo badinjo jiviwa ni kana mina nyumba njeni wayo hunu ngabo mzima nambe kana ekudubu arimo ale wapulwa shehito bayo hata kwa tuhuza uamba kwa tuhuza dede bavula hao yede haki hao yabo mimi mtujula hon bari mimi tila moroni nende zamvule natsorenga zingare ino serikali awe bedin renge ekayo serikali ngawo example ilio concret le wondo ko na subuto so pisti lewe pisti nge Jerone Meri ulaura lewa nyumeni ko na subuto so pisti ndo renge pasungo jijua kwa twa moroni wa moroni dolona haki warenge shilo moroni shitembele yao na nekade shitembele yao shati propriété privée yudeza kweli irtimane narkera virtimane ribalilia masteh baijo kirwa moroni wa heusi wajeondo anjeni zibani dauna ndo oneti njema wa uandu kawa kibidi wa kenkonyo nzima dauna wa moroni walele kwa na ulele moroni wakati wa bwana mango jolela mndu kwamba aende capital ukaendelea kwamba capital watu somsi pia shaumji wa moroni wa moroni kwezi sino bongar jomblo kana capital lo moroni kabati mji shayo capital ba shakabati wenyi yesir kali na capital shakabati moroni kabati wenyo mji moroni yabana kambe lilo ngamwishio zinji wakamimwa hono mjini parapori zo kaude zilaia na hula zijawo narjirekebe shemba bikwezi baye droit hanyu kwezi waname kado mshima jaju wenje kama mjua wala tsamando bana mgongo leo ama shimoron shati arme cadre juridique satitinis naristahilane mjuweze kizahanyu banuka dezilio umwambukana ngamwishi horanzi hali umukana mfanyaja ena mzitae ena mnabiji zitawa shihaki shamtsi tsosizingara giri baringa nyaboranzi hale awetsuko biji mtsukawo mtsudoliba mapesa wandu
mtukabo mwe exige ndongo za hanyu par rapport à ma locataire yotile namna zengo sikofanyishia kwezi yode message na kanzani ni passe ili neutralize tena emiji ili rirumia hikma haku shabatu dirike majeshi ya uanilia na wanuando kangwanza watu ndongo umani resher wa cadre wa punise rebellion ndo serkalini watu jotongeza nkodo wanika kujeka ubije abo nda bora kanzaru wasuli kwezi wana ma journaliste ngamjojwa uzisa à n'importe quelle question par rapport au vanu ko do relione société par rapport aux quoi dans un vanu message amia mungu shinde ni jibu de sur le code de joja maître mingam na précision petite au sezan bavano walindavo tribunal de l'instance wa sawato référé hawa au jugement final hawanga wa juma banu wa jufanya appel Senakana nusadan. Il avait dit Jerika Zamba à propos ya madai wangu o tsahao. Banu Zamba ndo yabo kanga mwenyenyu arudi hawajirisa. Banu hawajirisa arudi hawazinu nyumba zawa hawajirisa mafuko kanju wa mopande wa mwe kiswahili. Sulararo ebanu baada kawasa mundu mahakama mhambuza bandu yakanganya na meziminji mwenyenyu ba mwenye arudi ya wayao banu baada mkamundu mahakama kamna ka demande mliwali puma pesa hayo hawo mahakama mrajina ndio maswala yangu mara na kaza ala dhiri raha aman jibu ya nuranzi yao ha jibu ya maraba minji le soleil la moindre par rapport à cette décision et quand de aroha cour d'appel voilà ngabumbandu komblo jugement ya première instance ngabumbandu komblo arrêt ya cour d'appel ngabumbandu komblo arrêt ya cour suprême je des décisions skujo roha wahamdu komblo ordonnance ya première instance arrêt ya ordonnance ya cour d'appel ikaw yote na yujo ngenda tena takosuka kanzana mbokana décision ya la wa première instance ni kangiona exécution provisoire ya boyo sangionziani même si ufanya appel décision ya la wa cour d'appel même si ufanya pourvoi en cassation et décision ya la wa sangionziani mais amamzambo nondo même si ufanya pourvoi en cassation harda cour suprême yo kaina utongeze décision ile itinjienziani ranzido wakati ile yaro ikangwanzo wiziye bona mahakama manroji mroji ko humndo ko henda tena hayazia haunesovanu kabalanga mikuru supremu njaka hanze mahakama yanu yake harma execution ufanya ndo bo usele swala hilo linreje nambe wando kanaja wada unacheka midhaunti pia wakume ndio kumna wajaja ukonga wa association yakashtakia wa njia wa yashtaki chekameti chez utilizo kiliangu anambia amba miti shitekonaje msunja fanya contrat d'amina association o wakonja kinwindi ki association kibaya ki ndaya au ngabo wandu walomoni abalo bashtakilo bon haruma association ba ne président ulo abo wingi haruma parti chikameti kamedi mshitaki abakarumi association je sais pas shay njoshinde ni mjibuni wao ambao wa constitue association ili waje ma locataire na development ya mraya ma héritier wanu washita kwa ministère hara association hiyo mana association fanishia haruma propriété privée yo zenunguzungizo hiyo ngazendelea yao almradi wafanya association kana ujejera raba ngakwaje fanya association ekange ukubaliwa au kakena ukubaliwa karno hara alafu kakwaje shtaki udwa tendo shtaki chekamedi Nono tinde isi association hiyo do tendo ashtaki chekamedi jambo kana njafanya contrat de association sikufanya contrat na jamu chekamedi jeshtaki mwana jamu yafanya contrat de naye alafu hahundru hehelili hahundru huwa na jamu wawe kana warohe bwatso mliva résiliation et expulsion yabona vanu ngamzeshele zondro wandu wazo jamba kwa jalao kwa tuzijua wakana avocat wakana nondo ko do joma kama ino kati president ma president wao na secretary general ino kati tuka na mweleza wao nshio hiyo execution juko fanyishia obanu ka do ndwalio bejo kiro msajeni fikra kai wala narfanjao au narfanjao baro na mabese decision de sile vujuzi ama wala wandu washindo kwa jalao wala ka do nshio yao na wao do aluna ze diligence ndo waambie
Chati de il ne connaît pas quelqu'un qui n'a pas fait de contrat avec lui. Et yungu jo signifie wafanye contrat dena e kayola mndu hendani kam mndu ajizuza haya yude swali la mwana harumele swali la pili ngamrudi nrejeze nondo sina ufando kwa swali yakane kanga mtrompe ha mimi ngamne kanga mji trompe hawizuna mbao side heli njonza ndakebeshewa juridique banu unimsomo wenu siku ngujo trompe ha Shanga mzambo ndondo haini wakati walo le contrat de location à usage d'habitation kutina droit usuluwe kujua ufanya commerce paka mwi njamba zokazifanyisha paka mwenye kubali ngujue manao kapaka mwenye kubali wona majoration alafu ndio watawa wona majoration haina sous location c'est toujours comme ça ndio watawa alafu ngabutsuo na mwishia ya paruhambo kana zidoka heli hilo ikazika ile usoni mwa baba wanu leo wafanyishia partage ina mwingine droit ngo reclame droit ijokiri ukana mzee wa Sedamed na Cheka Medina ijokiri kaka wakubele ijokiri je sais pas moi j'étais pas là ina mna uwa hambo ka ijokiri kange na kyo katinaki eban uwe ngujuka leo haina mwingine proprietaire wafanyishia partage ina mndungu jujaile shahe leo ya jara au kana sasa interdit tukubali ngamunye nao normal maneno wakati amangi normal ukana ruwajiri siza rjeri unda mandu banurile sheyo mwenye uju yombilo amana au nika uyeshi sheka jamu nika ufanye commerce haute faida yabo ngam rekebesha na besula kaso center shele haina mndu ya wajiri banu mwanzo ya wajiri siza ikauka uzifanya batina mwenye kazi jabira ukurudia mwenye bomana ni swami balati suluwe bala ilini tapale she mwenye umoya tojo ka usuluwe yode sharia shikina ukiru ufanya habitation usuluwe watina kawaambie mwenye yoke kiri yo interdit e kanga mji trompe na ntsora kebesha baminga minez articles zangu sasa ngojulishi nena mahakama et puis par rapport aux dommages intérêts balati mwambiando ukana ina meno nao mimi ngarjuka wenda au fond shahe mapesa ba royao yokarna ujo yarant karna ujo tswami jao wenshi bahanu baringa mermaliti jida minawe kutuliva ukamjuka uhansi jao mapesa yangu bayende na mijuka tijua tuwajirisi za mndu mraji hanlivi na wajihansi zena mndu wabungu juka ushtakiwa ya libeze mali za mndu watuliva eka wenshi mezi sita ngojo libe mezi sita wanu wenshi mwango jo liba ngojo lewa sango julo wazi confirme arme conférence hao ukana ranzido usiku desilo vya la Faransa haja kwa jaliwa na kwa jaliba tijao kwa jazamba kama shiando aboranze detaila renge abunga mwilo mananga mweshio ubahano kamjaroha abunga mjo uilwa atusikumjuka uroha wanu atola juzi abunga tungozi yabala wala emezike twengeza shawa lo abo bemezingendele yao tijama ulo jawa shtakio mlo libo jamu kana balango yango tsena bala jao bala ukansar marlu wandu ze dommages intérêts la swala waliuzisa yanu mahakama mandroji au fond au civil ya uta e mapesa ezeri ya reze loyer she ukana uyeshi au tieshi haina mbugu jojeleza juridique na mnajuka hanza yodi kwamba urgence na president wa urgence ujoringa khatwa dainu ya ringa ya résiliation na expulsion ili tujolo kanti wenjeza mezi ngafirkana mwana matashindi tijibu maswala ya huyo mararu par rapport na mneka udanza mwana maladhir ngaona swala kutina swala yabo ngarjuna na ubayaban par rapport kwa zo de rahaba kama la haja si wambo kana ikarongwa naye sideli siti mitume kwa jatula zinongo na singa romba mukarja la pizza wala karja tuzandu sheri wala karja vise wala vexe wandu shanga sibanu hisharia na ni quatrième pouvoir tena si ujua urekebeshewa kwezi si ujua ukritikewa tena yude heli manarlo banu ndizo wabonga mjuna na mbashila ni marhaba ni ke message kaudura kwa ifanya shindi pase shindi wasu de ko banu kaudura kaanza abo marhaba mengi shukran